Jumper. Malakas. Rebound number 16. Pinasa silalim sa kay Agos. Yes, 2 points. Number 6. Yes. Owens TV ang itangan ng bola. Totingson. Tingson. Dumiskarte. Pinasa ball pass ko Agos. Pumpa. Wala. Injury sa pitik, no? Pitik sa Sipalay City Tigers. Tingson now. Tingson to. Okay, Owens TV ang itangan ng bola. Pinasa. Number 16. No basket. Rebound. Loose ba? Seven minutes and 16 seconds remaining for the ball game. 36-25. Barangay Council Stibol, kanili mga presenter. Kanili ang kanan nila towards si outside to Ario. Ario, kulikan pass. Pasok for 3. 3-point shot ang bitawan ni Ario now for the third quarter. Owens TV kinya now. Kinya to Tingson. Tingson ang itangan ng bola for the outside. Vloggers Sipalay Odiata. Pinasa silalim kay ni Kinya. Owens TV tumira. Open jumper. Yes! 2 points by Owens TV. Number 7 for 2. 39-27. Garcia is the block presenter. Pass to Ario. Ario for the again. No. Rebound Kinya to. Number wala. Tapik ang bola. Still by Garcia. Garcia to Banse. Banse to open to Manong. Yes! 2 points again. Balik si Sipalay ang bola. Okay, Lungo Vlogs ang itangan ng bola. Tingson. Outside to. Dikinya. Saving to shoot. Okay, steal. Calibero. Rebound, Tingson. Tingson to Owens TV. Okay. Grabe pa rin si Owens TV kabakas-bakas, no? Okay, inbound Linaon's ball. Kabili. Linaon's again. Ario Pick. Jumper. Malakas. Rebound number 16. Angus. Back presenter. Taping Garcia. For the steal. Tumarong. Tumarong humawak mula to the ball. Tumarong to Garcia. To Bansi. Outside to Manini. Sa tapen. Kanini. No. Ini mga Agos. Agos to Owens TV. No! Owens TV again. No! Ay, Japon. Why si Japon ang sulod, no? Winibigyan ka mula outside to Garcia. Siya takot. Garcia, Garcia shot. Tumarong, Chorporola. Okay, rebound Tingson. Tingson. Back to the center. For 3. No. Okay, rebound na Rio. Ario na. Ario sumaksa. Pinasa sa design nila ni Chorporola ni No. Minastats ang Linon. Parang Linon. Kaniti out. Replace by Kaputamo number 11. Paga pa. 3 minutes and 49 seconds for the third quarter. Number 21, Kikinya Bang to the center.
Pinasa silalim sa kay Agos. Yes, 2 points. SPB line. Balik si Sipalay City Vloggers ang bola. Wala po salamat sa kay Iski Kagawan. Sino galing kay Iski Kagawan? Nalipang ko yan si Natsika. Nalipang ko kay Iski Kagawan. Okay, Tabo-Tabo for 2. Thank you again now, Iski Kagawan. Wala po salamat. 3 minutes and 6 seconds remaining for the third. Okay. Number 6. Yes. Okay, ano na? Isa na lang. Pila na lang ang abansi. Oh, 3 na lang ang abansi. Isang punta. Okay, Tabo-Tabo! Sandira ni Tabo-Tabo. Oh, yeah. Robert Santana ang Sipalay City Vloggers. Owens TV ang itangan ng bola. Totingson. Dumiskarte bila sa ball pass ko Agos. No. Rebound Boise for a rebound. To Garcia. Garcia to Tabo-Tabo. Yes, sir. Kamay na lang ang abansi, no? 4 na lang ang abansi sa punta. 45-31. Pupa, wala. Rebound na. Okay, sila yan may barangay ng Council. Tumaraw, alihog kayo na malabas ka tumaraw. Tumaraw na. Now, sila kayo na tumaraw. Yes, 2 points. Sila kayo na tumaraw. Okay, number 7, Owens TV back to visitor. Owens TV for 3, tapos. Okay, rebound. Okay, let's start. Tingson. 1 minute and 14 seconds for the ball game. Tingson, shot clock 13. Tingson, labas kay Owens TV. To Agos, open, no! Put patagay by Agos. Kung na, sa Open shot sa Sipalay. Kaya, Robert Santana ang Sipalay City Vloggers. Tumaraw mo. Yes, 2 points. Tumaraw. 45 seconds. Okay, 2 points by number 6. San Sipalay si Manaluto, no? Manaluto 2 points. Tumaraw? Yes! 2 points again by Leon Sergio. 17 seconds remaining for the third. last 10 seconds. Last touch. 8 seconds remaining.